ambadew ambe awfu ka awal ni mandon khabar kada aw ka tinan jala ka anlaje anga internet israw ka minni ni la day an fano ata ko sabana yini ka borudasi borudamu be mafu ko be ya wala likene abike demokrasi wano wani mawfe wala saga seka na kuni munum be no fe munum ni demokrasi ni kuma kamun ba kono ajo son yi fe munum ni wala sam seka jega baroke o kam ina fo ko lenku bituguni ani demokrasi wano wan yema babu nyonfe ni o yi coordinateur Samiru Diallo amato aka ayra ko foka fulbal silan bawla laje bawla anga foka en ngari wala Samiru Diallo ni wati amba merci Abdou ame en flebagaw fo munu gardier bana ni wakati na démocratie sans un page kan et vraiment mbufu katimina njala mbufu kadana yala ya fo tu na ne to Samiru Diallo association mi nambu kuno ambela jere ya kono mai no démocratie wano wani no mai no coordinateur ni wakati na Abdou ame foli di en flebagaw mali bi si ame paramina amado mo ko do kadana banka munu musi ka alaje ambe to nyini ke mo fe sabula anga kuna fundi la anga ni bara nke kunu o ma kele ya kurun dunala o anya ngani aka kebi sino anyi afishi mungla afishi kona la anga bara nke kunu o de kunu madame nela tabarkala an kunga nga bara nke kunu ga awero ya jetinne ka fo sango yala o kama la dan ko mun kumbe ambulo o kuma kinema jamkani ka boni jamkani sogono ka mun nayi ka yoro fali aw yoro funa ka ni wasa kama alibi o de kama kunu bara masaka ke akadula amina kuma femi kambi o kama ko souveraineté garebna Samiru Diallo ni nga dafunya frola jamana diun ka souveraineté oni amma ko femi ma ko indépendance fengel national kele ndwa surtout principe kondana no démocratie de sewni africain ni ngali na faka bu kosebe angani hakina be muira anya ida ka fo ambe marado kono no démocratie anga jamana yi sino ala 191 akira ka dadangani ado kan musa ka fangandira kilen ko sa ida la ka fo an me fanga mi kono no e bingine jeni fanga yi anga bo kono anga na peya fanga kono anga na jemu fanga kono mais anga fo jama famba ka fanga anga no kono donc nay famba fo ba ida ka fo fano be uluma jenai donc angu ka hake seguma anga ni jemu kay mena kudi wala si amba don anta fo ngani espérer ala ngani kalan chaman soro awre ni ambe garriera kalan na nyogon fe démocratie yere kanga sega famel chaman soro ala ya nga toin to ko laje lo démocratie wani démocratie sa o ba ira me démocratie sin la ya folo anga toin nga hakina yi ka fo malien ngoli la ambo gum kono akadani duna tawla anga sika sin da ya ta ka si fla sabanani fo duru fo ka ta si chaman ma aka sega famu jamana ka sega tanye parce que angu mara tabulu mingo tabulu kulum bela nyumane tabulu la finti banga ale de tabulu la nyumai ama fongu feme be ka be kulu mi akulu na nyumane ali tigani ni ali jabi ko wala souveraineté ani indépendance ni atoko mi nyogon kono nyogon dafa sabula imani ga indépendance dita ala fom ma ko souveraineté reconnaissance de la souveraineté o be dima ni te indépendance ko mun kono antse ka kuma souveraineté ka nana sharia bunna kun kan anyi droit ke première année la anga droit constitutionnel metru be mun fanyina ko souveraineté di ara jamana ka yirama foronya folo ka rekoni ka fo ko jamana ka souveraineté ba bulu o be na ni tabulu do yi ika keleke mine no armay ika armée ga ke armée jamana wore tena kana zindo barala sega demendo ima ika ke armée indépendante ka fo di ni ka armée dafale mi bulu marfaw be keleke chewbi hakina nyumon bi la souveraineté josi folo be bo ola parce que no te mamun bulu anti ka anda do souveraineté kuma la parce que ba ira jamana wore be ebe minga mara kono anya yi Mali tume an France di kera jamana mi an coloniser ina fo ananyo wona jamana chama Afrique de l'Ouest la mais en kili nga yira makoro ta nangu indépendance jamana folo mi Mali ga souveraineté reconnue ayi Allemagne iba ni Mali ni Allemagne nga tiria tagalaje bilatériate anga jamana ka tegiri nyoma abe do gum chama kono président Modibo Keïta ani allemand kun kadi sira chama kan parce que ulu de ayira Mali dibina aya resoro c'est un pays indépendant on va reconnaître ka foku ka souveraineté bubulu bise gu sindu fem bela
k'a sɔrɔ mɔgɔ ka kumakan tɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ka hakilina tɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma a f'u ye a ye don a la ka da nin hukumu kan a ye don a la ka da nin hukumu kan an b'a fɔ k'a sɔrɔ maa si tɛgɛ ja tɛ yen nɔ mais Mali yɛrɛ bɛ se k'a ka décision ta n'a ka jamana kɔnɔdenw ka hakilina ye ni ɲɛmɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔdenw ye danaya da u kan n'olu ka hakilina ye k'a fɔ an m'an sen don nin baara bɛɛ la an bɛ se ka participer jɛkuluw bɛɛ la an bɛ se ka collaborer ni jamana bɛɛ ani jamanaw bɛ se ka tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw kɛ n'an ko ma coopération k'a sɔrɔ anw ma diyagoya anw yɛrɛ ka hakilina kɔnɔ an b'o kɛ jamana ka intérêt de ye an b'o kɛ jamana kɔnɔdenw ka nafa de ye donc souveraineté bɛ don hukumu kɔnɔna la n t'a dɔn ni y'a sɔrɔ n'i ka ɲininkali jaabi la lajɛbaw aw ye a faamuya ka ban k'a fɔ min ye souveraineté ale bɛ bila minɛn min kɔnɔ Samiru Jalo ko souveraineté kuma tɛ se ka fɔ abada n'i ma yɛrɛma hɔrɔnya de kɔfɛ souveraineté bɛ na hali bi an bɛ taa ɲɛ ni ɲininkali ye Samiru Jalo an bɛ fɛ k'a dɔn ni souveraineté n'a dɔnna ani min ye indépendance k'a fɔ k'olu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na souveraineté jamana kan nafa jumɛn bɛ a la. merci n'a nana démocratie bunakun kan a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ parce que anw bɛ hukumu min kɔnɔ bi bi in na a bɛ fɔ de ko peuple ka souveraineté an ka jamana kɔnɔdenw de bɛ souveraineté an b'o reconi an ka démocratie bunakun kan o b'a yira e ye maa min ye ɲɛmaa ye a dun ni principe in nafa ka bon parce que an ka sigi tɛmɛnen na an ye vote fɔ n'o ye kalafili ye an ko kala bɛ fili jamana kɔnɔdenw de bɛ kala fili o bɛ kala fili maa o ye minnu bɛ na musobaw ni cɛbaw ka ɲɛmaaya ɲini mais o sinsinnan dɔ fana ye mun ye o jamana kɔnɔdenw ko de olu ka hakilina olu fɛla de ye nin ye o b'a yira maa o maa mana sigi olu jama fanba ka maa sigilen do ye o b'a yira déjà peuple ale de ye fanga tigi ye démocratie kɔnɔ peuple de bɛ souveraineté reconi jamana olu de bɛ jamana ka souveraineté yira parce que peuple de b'a fɔ ne tɛ peuple ye n sigi de ko jamana wɛrɛ ka wuli ka na n kungo fɔ n bɛ bɔ de k'an cɛsiri ka n ka ŋaniya yira kɛ ka taa n ka kuntilenna yira o de bɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya taamasiyɛnbaw yira o de bɛ jamana ka kuntilennabaw yira a bɛ fɔ de ko jamana kɔnɔdenw ka kuntilenna ye nin ye peuple ka kuntilenna ye nin ye o de bɛ jamana ka souveraineté yɛrɛ tɔ sinsin o de b'a ka souveraineté tɔ confirmer wala k'a nafa dɔ ye mun ye a nafa fɔlɔfɔlɔ maliyɛn kelen kelen bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an tɛ se ka kuma an ka souveraineté kan ka sɔrɔ e maliyɛn kelen ma ta en compte an ye maa miliyɔn 20 ye bi n'an ka mɛn peuple souverain fɔ i ye maa finman ye o i ye maa jɛman ye o an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ i kɛra tilebinfɛn i kɛra kɔrɔnfɛnma o ba ni baba bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ a nafa dɔ fana ye mun ye tugun an ka maramɔgɔ minnu b'an kunna bi anw de bɛ danaya da u kan u b'a yira olu ka danaya an ka danaya kɔfɛ maa wɛrɛ ka ɲɛmɔgɔya tɛna se ka fanga wɛrɛ sigi olu kunna jamana kɔnɔdenw de b'a yira k'a fɔ anw de sɔnna k'a fɔ an ye nin fɛn in kalifa aw la donc souveraineté min b'aw bolo fanga min b'aw bolo hakilina min bɛ aw la hakilina ta sun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana kɔnɔden minnu bɛ yen olu ye kalifa min kɛ aw la donc a kan ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ o y'a nafa dɔ ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ka bila u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ jamana marali baara bɛ taa sira o sira kan a baara hukumu bɛ confier a bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ka yamaruya de kɔnɔ e tɛ se ka foyi kɛ e bɛ k'a kɛ minnu ye ne ye jamana kɔnɔdenw ye n'olu ka yamaruya tɛ olu de bɛ tile ninnu da ninnu bɛɛ tile nɔgɔya ye parce que démocratie la an b'a ye k'a fɔ sigiw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ mara taabolo gulonnen don ɲɔgɔn na cogo min na an b'a dɔn jamana kɔnɔdenw fana ka fanga de bɛ o maraw bɛɛ sinsin n'a nana an da bɛ se a nafa wɛrɛ ma anw de bɛ a yamaruya an ka armée an ka jamana ka mara kɔnɔna la jamana ka fanga kɔnɔna la k'a yira Mali fan bɛɛ fo Kidali Mali ɲɛmɔgɔw de ka sariya bɛ yen n'i ye problème fɛn fɛn sɔrɔ an ka armée de b'a jɔ jigi kɔrɔ o y'a souveraineté nafa dɔ ye parce que o b'a yira anw ka kɛlɛkɛcɛw de b'an bolo minnu fɔrɔla minnu bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ an b'an jigi da o kan an bɛ sunɔgɔ an ka so parce que olu de bɛ olu de b'an lakana su ni tile parce que on a une armée républicaine et souveraine marifaw b'an bolo minɛnw b'an bolo an labɛnnen don u labɛnnen don kɛlɛkɛcɛw labɛnnen don su ni tile ka jamana kɔnɔdenw lakana mais olu fana ka o fanga tɛ bɔ yɔrɔ si peuple min bɛ yen peuple de bɛ danaya da o kan n bɛ misali dɔ d'i ma pour que k'a yira k'a fɔ démocratie kɔnɔ peuple de bɛ souveraineté reconnue olu de ka souveraineté nafa ka bon wulikajɔ dɔw kɛra n b'a ye peuple de wulila k'a jɔ k'a fɔ an ma jɛ ni nin ye wa an bɛ nin contre la an b'a ye a sɔsɔli la dɔw bɛ ka ɲininkali kɛ a qui est peuple qui l'est pas a dun ne ye peuple ye ni n wulila ko n ma sɔn min ma ni jama caman yera nɔ parce que démocratie kɔnɔna la e ka argument ni ne ka argument kɔfɛ mais jɔn ka jama ka ca mɔgɔ ko b'a la dɛ parce que an tɛ se ka fɛn foyi fɔ bi bi n'an ka démocratie kɔnɔna la mɔgɔ ko kɛlɛ don parce que parti politique bɛ bɔ ɲɔgɔn na n'o yɔrɔ sira ye e parti min bɛ yen n'a b'a fɔ k'a fɔ
ko nin ye ka militant ye militant ka ca i bolo o bɛ permet ka électeur caman ɲini o de bɛ fanga nɔgɔya i ye i ka fanga ɲini kɔnɔna la i n'i ka dalu don i n'i ka hakilina don ɔ an y'a ye o wulikajɔ dɔ n bɛ misali d'i ma plateforme min sigira n'o ye an tɛ a banna ye an tɛ a banna an b'a dɔn jama de tun b'u kɔ u ka bɔliw kɛra jama de bɔra ka na fan bɛɛ fa parce que jama de y'a yira taabolo min bɛ sen na anw ma jɛn n'a ye an bɔra yan nana mouvement na n'o ye mouvement M5 ye an ye M5 ka baara taabolo ye adamadenw bɛ bɔ Mali fan bɛɛ ka marcher ka yira k'a fɔ taabolo min bɛ sen na an ma jɛn n'a ye mais Abdou n k'o de ye peuple yɛrɛ ye souveraineté bɛ reconnu o de fɛ jamana ɲɛmaa min tun bɛ a wagati n'a y'a ye k'a fɔ aa ne b'a dɔn ne ye maliyɛn de ye ninnu ye maliyɛnw de ye mais ninnu fanga de b'u la olu de ka fanga ye ne sigi bi ɲɛmɔgɔya la ni y'u ye nin bɔli in na diɲɛ don o don c'est que hakilina dɔ de bɛ danganiya dɔ de bɛ an k'u lamɛn démocratie la o nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an b'a ye an ka jamana ɲɛmaa caman bɛ yen u bɛ fili kɔnɔ parce que peuple bɛ kuntilenna min ta peuple ka hakilina ye min ye u ti don o da fɛ mais olu bɛ don u ka fanga yɛrɛ n bɛ se ka fanga kɛrɛnkɛrɛn cogo di fanga in bɛ se ka to ne bolo cogo di fanga in bɛ se ka kɛ nenguruba ye ne kelen bolo cogo di a ka to ne kelen da kɔnɔ n kana jamana kɔnɔdenw lamɛn alors que a bɛ fɔ ko démocratie la c'est le peuple qui est roi peuple de ye ko bɛɛ tigi ye fanga bolili la an bɛ nin principe min na principe in bɛ an ka démocratie yɛrɛ mɔn k'a da k'a fɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ démocratie kɔnɔ n'an t'a kɛ peuple ye se ka an ka kɛli dabila parce que i bɛna mara ta cogo o cogo mara ta kun ye ka peuple de lafiya peuple ka lafiya e b'o sira de ɲini e b'o fɛɛrɛ de ta parce que politique mɔgɔ politique tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ de don fɛɛrɛ ɲuman e fɛɛrɛ min b'e bolo o fɔcogo ɲuman ani o waleyali ɲuman o de bɛ ni parti politique tɔw bɔ ɲɔgɔn na bɛrɛbɛrɛ tɔn ka différence ye dɔrɔn de e ka bɛrɛbɛrɛ tɔn ne ka bɛrɛbɛrɛ tɔn u m'an bɔ ɲɔgɔn na taabolo min b'e bolo jamana mara la ani taabolo min bɛ n bolo jamana mara la n'an y'o fila lajɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ye k'a fɔ e ka taabolo in ye ne diya nin ka taabolo in ma ne diya n bɛ tugu i kɔ an danfara ye nin de mais e b'o taabolo ta jɔn kama peuple a tɛ ta k'e n'i ka du ale n'i ka du b'a yɛrɛ sɔrɔ peuple in kɔnɔ donc jama yɛrɛ de b'i yɛrɛ sɔrɔ a b'o de ko in yɛrɛ caman cɛ ye an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ Abdou an ka nin foroba baara in kɔnɔna la an ka nin démocratie walawalali kɔnɔna la an b'a fɔ de an ka ɲɛmaaw u k'a dɔn sigikun fila t'u la nakun fila t'u la hakilina fila man ka y'u la faso jama lafiyali kɔ n'i ye ko o ko kɛ o kɔfɛ i y'i hakilina de kɛ mais i ma faso jama ta kɛ parce que faso jama de ko degun de b'an kan o de kosɔn an ko an tɛ binkɛnɛ jeni fanga fɛ an ka fanga a ka na a ka gɛrɛ anw yɛrɛ la nka an ka se k'a lajɛ k'an bolo si maaw la minnu bɛ se k'an dɛmɛ ka degun in bɔ an kan ɔ nka e maa min bɛ yen n'e taara hukumu kɔnɔna la n'e y'o sira bila e bɛ ka fɛn de kɛ min tɛ faso jama ka hakilina ye i bɛ ka fɛn kɛ min tɛ hɛrɛ si faso jama ma donc i dun takun tɛ fila ye faso jama ka hɛrɛ n'a ka lafiya i takun y'o di taarɔ n'i ka ɲininkali n'i jaabi dɔ sɔrɔ a jaabi sɔrɔla kuma dɔ fana k'a fɔ ko lajɛbaw fana ye kunbɛli caman kɛ nin na hali bi an bɛ taa ɲɛ ni ɲininkaliw ye n bɛ fɛ k'a dɔn bi n'a fɔ ko souveraineté ni o ye faso jama yɛrɛ fana ka jamana lafiya ye mun bɛ d'a ma mun bɛ di jamana yɛrɛ ma walasa a ka dɔn k'a fɔ ko jamana kana bilalen don walasa a ka se ka a ka dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ ni jamana wɛrɛw bɛ se k'u kan ni ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni maa ka ɲɛŋunu bɔ ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni maa ka danbele bɔ ye an bɛ fɛ k'a dɔn bi bi in na souveraineté Mali la a bɛ cogo di Abdou anw démocrates ko ko Mali ye c'est un pays souverain depuis que anw yɛrɛ bɛ k'an ka kalafili labɛn an yɛrɛ ye an b'a dɔn a musaka bɔ mɔgɔ wɛrɛw b'an dɛmɛ mais u b'an dɛmɛ n'an yɛrɛ ka hakilinaw de parce que hali bɛ partenaire minnu n'u bɛna dɛmɛ kɛ Mali kɔnɔ u bɛna musakaw d'an ma a bɛ kɛ n'an yɛrɛ ka hakilinaw de o b'a yira anw ka souveraineté dɛmɛ ka don a da fɛ n'a ma diya an ka ɲɛmɔgɔw ye an ti don a da fɛ a n'a fɔra an ka jugement kɛ a bɛ niveau jumɛn na bi bi in na c'est critique mais c'est critique dans un sens où an bɛɛ kan k'an ka mea culpa kɛ parce que n'i y'a sɔrɔ an b'a fɔ min ma ko bɛrɛbɛrɛ tɔn o ɲɛmaaw kan ka baara minnu kɛ ka ɲɛsin u ka militants ma n'olu m'u ta o sira fɛ mais minnu fana ye militants ye est ce que olu fana y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka jamana mara taacogo ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn wa ɲininkali to min bɛ yen nɔ mais souveraineté n'i y'a lajɛ a bɔ sen ka ca a na yɔrɔ ka ca n'an ko k'an b'a fɔ ko est ce que a respectelen don jamana kɔnɔdenw u ka hakɛ u ka jɔyɔrɔ min b'u bolo u bɛ fanga min di ɲɛmɔgɔw ma est ce que ɲɛmɔgɔw bɛ k'u bila o minɛn kɔnɔ u bɛ k'a tɔgɔtɔ wa Mali bɛ régime Mali bɛ wagati min na sisan an ko wagati min ma ko mesure d'exception situation d'exception an bɛ situation d'exception na parce que ɲɛmaa minnu b'an kunna bi anw ma kala fili u ye u nana
coup d'état dɔ de kɔsɔn parce que jamana kɔnɔden dɔ de ko ko président de la république min tun bɛ yen nɔ ni kala filila ye ɲɛma IBK ale de gɛnna ka bɔ yen jɔn y'a gɛn marifatigiw de y'a gɛn marifatigiw y'a gɛn n'u ka marifa de an b'a dɔn peuple kun wulila k'u ma jɛn n'a ka baara taabolo ye nka olu de nana ka na baara tɔ konkuruma k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni marifa ye sa ka président dafa k'a gɛn ka bɔ yen ɔ n'olu y'o kɛ marifa tɛ maa sigi fanga la o démocratie la o tɛ yen an b'o fɔ fan bɛɛ minnu filɛ fanga la bi an fɛla ko t'u ka fanga marali ye parce que marifa de y'u nati démocratie ko kalafili de b'i nati ɔ an b'a fɔ anw ka peuple ka souveraineté fɛ b'a la nin wagati in na majɛ b'a la nin wagati in na a kan ka don hukumu kɔnɔ a ma don o kɔnɔ nin wagati in na an y'a ye u bɛ ɲɛ parce que an bɛ ɲɛmaa minnu ka mara kɔnɔ u ma na démocratie ka nacogo la n'u nana nacogo la démocratie tɛ na cogo min fɛ u nana o de la nka waati dɔ de dir'u ma jamana bɛ dingɛ dɔ kɔnɔ n'u nana bi an tɛ se ka f'u k'a bila u ka taa sini mais a ye labɛn dɔw de sabati a ye wagati dɔ d'u ma u ka labɛn sabati u ka se ka kalafili labɛn ɲɛmaa min bɛ yen n'o bɛ se ka na peuple yɛrɛ ka souveraineté kɔnɔ n'o bɛ se ka na démocratie yɛrɛ hukumu kɔnɔ a ka se k'o kalafili labɛn o ɲɛmaa ka se ka na sinon an bɛ don min na i n'a fɔ bi anw peuple an b'an yɛrɛ disi gosi ni min ye k'a fɔ ɲɛmaa min bɛ bi ne ye kala fila ye ne ka ɲɛmaa sugantilen don a bɛ ka baara kɛ ne ka hukumu kɔnɔ mali to wagati la parce que sɔrɔsiw de b'anw na u bɛ k'an mara ni mun ye u ka hakilina kɔfɛ hali ne maa min ma jɛn n'a ye marifa de b'u bolo parce que u nana ni marifa de ye kuma t'a fɔcogo bila an m'a f'u ye maa fa an m'a f'u ye maa minɛ mais kuma de don parce que démocratie ka hukumu kɔnɔna la ne ye maa min bɛ fanga ɲini i b'i labɛn i bɛ na n'i ka danganiya i bɛ na n'i ka kumakanw ye i bɛ na n'i ka fɛɛrɛw ye merci jamana kɔnɔdenw bɛ taa kala fili ye ɔ kalafili kɔfɛ ne ye fanga sɔrɔ cogoya wɛrɛ la sa ɔ an b'a fɔ o la n ko anw tɛ se ka kuma o la parce que kalafili fana n'a taabolo don an da sera a ma tɛmɛ n'o na u bɛ se ka sigi kɔnɔna la a bɛ se k'a fɔ an kana kalafili mɛ jama n'i y'an ta maa 100 90 ko k'an b'i fɛ an b'an tɛgɛ kɔrɔta i ye ɔ n'i jama ta maa 100 50 ni kɔ ko an jɛra ni nin ka mara ye o bɛ se ka kɛ i n'a fɔ an ka tɛgɛrɛ fɔ a kun o bɛ se ka kɛ an ka kala fila ye o bɛ se ka kɛ an ka wuli k'an jɔ k'a fɔ non an bɛ karama sina de fɛ an y'o ye jamana caman na walima an k'an tɛgɛ wula ye ɔ nka an dun b'a dɔn ninnu nana cogo min na jamana kɔnɔdenw tun bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ u ka hakilina la n'u nana ka na fanga minɛ nin cogo la u bɛ se k'an dɛmɛ nka an ko an tɛ se k'a fɔ n ko an tɛ se ka don o da fɛ parce que ni maliyɛnw a bɛ yɔrɔ min na n'an ko an b'a fɔ k'an m'an disi da o disi la a bɛ na ni ko wɛrɛ ye ɔ nka an dɛmɛna mali kɛrɛfɛ jamanaw fɛ ani an bɛ jɛkulu minnu na ko a y'a to nin wagati nin ka d'u ma u ka kalafili ɲuman labɛn ɔ an b'o wagati de kɔnɔ n'o ye situation d'exception ye n'o ye transition ye transition kɔnɔ peuple ka souveraineté an b'a fɔ n ko majɛ b'a la mais jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya bɛ yen jamana ka souveraineté bɛ yen nɔ nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ koyi a tɛ komi an y'a bɔ ɲɔgɔn na dɛ mais peuple ta anw démocratie b'o reconnu min ye k'a fɔ de peuple de kan ka maa sigi a kunna an min ka d'a ye an dun ka sɔrɔsiw t'o hukumu kɔnɔ mais o t'a to ko mali ka yɛrɛmahɔrɔnya bɛ bɔ a bolo o t'a to k'an ka souveraineté bɛ minɛ an na nka a bɛ se k'an sen bɔ jɛkulu dɔw la parce que jɛkulu bɛ jɛkulu la ni président min ma sigi kalafili kɔnɔ jamana tɛ se k'a sen don o la donc ni mali ka participation suspend o jɛkulu la a bɛ suspend nin fo a ka président ka na président min sigira kalafili kɔnɔ donc u bɛ fiɲɛ don an ka souveraineté waleyali la a bɛ se ka kɛ an ka ɲɛmaaw u kan k'u hakili to o yɔrɔw la donc o yɔrɔ de la an bɛ se k'a fɔ baara min don dɔɔni don a bɛna fara ɲɔgɔn kan parce que gɛlɛya dɔ de bɛ yen nɔ pour que an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ tile kelen ko tɛ walasa an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na o tɛ tile kelen ko ye Samori Jalo ka kuma don n'i y'a jateminɛ fana an b'a ye k'a fɔ mun ye an ka jamana famaw ye mun ye jamana ɲɛmaaba ye n'o ye président ye ka taa se député bulon maaw ma ka jigin fo olu fana ni dugumana cɛ i b'a ye k'a fɔ sigiyɔrɔw de bɛ yen o fana bɛɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔw de bɛ yen nɔ jamanadenw ani faso jama ale ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn minnu kan ka kɛ nka kuma dɔw la ni maa minnu nana ni nacogo la a ka gɛlɛn i ka k'i b'u wele k'u ɲininka k'u ka kuma segin k'i ye baaraw la o bɛɛ lajɛlen bɛ don souveraineté kɔnɔna na Samori Jalo an ka baro sera a kuncɛyɔrɔ la donc n'o y'a sɔrɔ dakuɲɛ fila min b'i bolo bakuruba la hali bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo min na kalo 18 furancɛla fanga ɲɛmaaw o de dil'u ma walasa u ka se ka baara kɛ o bɛ jɔnni ko fɔ o bɛ président Bandaw ko fɔ u b'a ka dankan ko fɔ n'o ye colonel Asimi Goyita ye a bɛ min ye premier ministre Mutari Wani ko fɔ a bɛ min ye député bulon nɔ na jɛkulu min sigilen bɛ ni o ye CNT a b'olu fana ko fɔ kalo 18 na
an ye kalo 9 jɔsi ka ban a tɔtɔla 9 kosɛbɛ dakuruɲɛ 2 o ko kan Abdou i ka nin hakilina in an bɛ i yɛrɛ fo démocratie sange mɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini maa o maa bɛ yen n'u bɛ k'an lajɛ nin wagati in na u k'an ka nin video ninnu u k'a partager an b'a ɲini u fɛ n'u bɛ fɛ ka dɔ fara an ka fɔlen ninnu kan i y'a fɔ kuma daminɛ la an ti yan k'an ye karamɔgɔ ye an kɔni bɛ yan dɔnniya ni min fitinin b'an bolo k'o tila ni maa tɔw cɛ an bɛ ala fo ala ye sira dɔ nɔgɔya n'o ye réseaux sociaux ye n'o ye Facebook ye maa min bɛ faransi min bɛ États-Unis i bɛ se k'i to yen k'an ka nin kumakan in sɔrɔ n'a ka di i ye ka se ka hakilina to fara an ta in kan a bɛ se ka kɛ i y'a sɔrɔ nanzarakan na o y'a kɛ bamanankan na o an ka nin kɛnɛ in dalen n'u ye i bɛ se k'an wele an ka nɛgɛjuru sira la n'o ye 76 68 24 07 76 68 24 07 60 ni 7 60 ni 7 60 ni 8 24 fu ani 7 donc n'i y'an wele ni nɛgɛjuru sira ninnu na i b'an sɔrɔ 76 ni 6 b'a fɔ 76 ni 6 60 ni 8 24 fu ani 7 donc n'i y'an wele nin sira ninnu na i b'an sɔrɔ i bɛ fɛ ka hakilina di kɛ i bɛ fɛ ka contribution kɛ i bɛ fɛ an ka t'i ɲininka an bɛ ka kuma ni fɛn minnu kan n'o ye démocratie ye i bɛ fɛ ka farangali kɛ an bɛ principe de kɔnɔ an ma da don baro yɛrɛ bɛɛ la fɔlɔ démocratie n'i y'a lajɛ sigisenw de b'a la an b'a fɔ minnu ma ko principe démocratie yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ minnu bɛ n'olu kan ka bonya an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an man ka ɲinɛ olu kɔ an bɛ ka baro sigi olu de kan an ye baro daminɛ fɔlɔ an ye démocratie ta façon globale an y'an da don o la kɔfɛ an nana principe fɔlɔ ta n'o ye vote ye an bɛ principe min na bi o de ye souveraineté du peuple ye donc an bɛ k'an da don o la ni ala ye alamisa nata yira an na an bɛ principe wɛrɛ ta nka mɔgɔw k'an suit an ka page Facebook kan u k'an suit an ka compte Twitter kan u k'an suit Instagram kan u k'an suit YouTube kan an bɛ nin video ninnu bɛɛ partager u k'a ye an dayɛlɛlen don kunnafoniw an dayɛlɛlen don critique ye an dayɛlɛlen don hakilina bilasira ye an bɛ dɔɔnin de don an t'a fɛ donc ka bɔ kuma la i da sera yɔrɔ min ma n'o ye transition ye an ka transition ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna an b'a dɔn gouvernement tɛ Mali la bientôt une semaine a bɛna dɔgɔkun kelen sɔrɔ a kɛmɛ premier ministre ale reconduira ne Muktar Wani yamaruya b'a bolo consultation président kɔfɛ a bɛ gouvernement kura sigi kunnafoniw bɛ ka minnu yira an na n'a ma sɔrɔ bi a bɛ sɔrɔ sini a mɛnenba ye lundi ye an bɛ dugawu kɛ défi dɔ de bɛ yen Abdou défi min ka gɛlɛn kosɛbɛ transition in bolo ka kalafili ɲuman labɛn kalafili min n'a tɛ contesté parce que an bɔra dingɛ min kɔnɔ président de la république IBK ale ka kalafili labɛn cogo jugu de don an b'o dingɛ de kɔnɔ hali o dingɛ de y'a to ni sɔrɔdasiw nana ka n'u sigi an kunna ni kalafili labɛn cogo kun ɲɛna 2020 députés ka sigi jɛlenya kan cour constitutionnelle tun bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la an filɛ dingɛ min kɔnɔ an m'a fɔ k'an tun tɛ bin a kɔnɔ mais an n'a tun bɛ janya o kalafili labɛn cogo jugu ale b'o dingɛ de kɔnɔ pour que an ka se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ sɔrɔdasi ninnu an kan ka fɛn kelen de ɲini u fɛ u ka kalafili labɛn ka ɲa peuple ka souveraineté ka reconnu kalafili de fɛ souveraineté in de ma reconnu 2020 kalafili la parce que dɔw ko olu votera mɔgɔ min o mɔgɔw ma ta i y'a ye souveraineté kelen bɛ na peuple ka hakɛ kelen de minɛna la donc démocratie la o ye filiba de o ye majɛba de donc an b'o de ɲini u fɛ u kana ɲinɛ objectif tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka kalafili ɲuman labɛn président de la république ka na président de la république min bɛ na o de bɛ na baara tɔw sigi sen kan ka baara tɔw yakubaya donc an b'a dɔn gɛlɛyaw bɛ yen parce que minnu bɛ yen n'u bɔra sɔrɔdasiya minɛn kɔnɔ ka n'u sigi bureau climatisé kɔnɔ kuma t'a fɔcogo bila an b'a dɔn olu ka baara taabolo ani politique mɔgɔw ka baara taabolo hakilinaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ma nɔgɔn institution min bɛ yen n'an k'a ma ko conseil national de la transition CNT an b'a dɔn majɛ caman b'u ka baara la démocratie yɛrɛ sinsinnanba dɔ ye parce que an ka pouvoir bɛ tila sira dama dɔ ye pouvoir législatif bɛ yen judiciaire bɛ yen exécutif bɛ yen ninnu bɛɛ bɛ baara kɛ ka sɔrɔ dɔ ma bɔ dɔ kalama n'an k'o ma séparation de pouvoir mais a kana kɛ de i n'a fɔ dɔ b'i gulo dɔ nɔgɔ la dɔw ka fanga sera ka ɲɛsin f'a ka i gulo dɔ ta f'a ka dɔ ta lamɛn o ye ka fanga bɛɛ kalifa maa kelen na anw ka hakilina to ye démocratie ka hakilina to ye démocratie ka hakilina ye jamana kɔnɔdenw ka hakɛ ka ta o bɛ ta sira o sira fɛ o ka don ba la nka minnu filɛ an kunna bi n'o ye CNT ye
an tɛ se ka souveraineté ko kuma yɛrɛ f'u la parce que an ma kala fili u ye bi an ma kala fili u ye sini u sugantira de ka bigi ta k'i sigi mɛ x dɔn mɛ x tɔgɔ sɛbɛn mɛ y dɔn mɛ y tɔgɔ sɛbɛn donc souveraineté ko kuma t'u la nka an ka kuma kɔnɔ n da sera a ma k'a fɔ an bɛ situation d'exception de la an bɛ transition de kɔnɔ ɔ dugumala la fɛn fililen bɛɛ tɛ tɔmɔ n'a binna bɛlɛ la o y'a la ko gɛlɛn an k'an jija min b'i ɲa an ka taa n'o ye o taabolo sira kan fili min b'a la majɛ minnu b'a la to nataw la ɲɛmaa minnu bɛ na olu bɛ se k'o labɛn sinon kalo 18 kalo 9 banna to kalo 9 simaya bolo o ye tile 2 ko de nka f'u ka baara de daminɛ baara ka daminɛ baara ka taa baara taabolo ɲuman kan jamanakɔnɔdenw ka hakɛ ka se ka segin u ma an bɛ kuma peuple ka souveraineté min na o ka reconnu baara in yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ de y'a to n bɛ bɔ kuma la yɔrɔ min na k'a yir'u la hali bi u k'an ka nin video ninnu partager an bɛ kunnafoni di hukumu kɔnɔna la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka hakilina jigin de kɛ an bɛ ka fɛn fɛn fɔ u bɛ nin bɛɛ kalama nin ye démocratie sitanɲɛ ka hakilina ye nin y'an ka contribution ye an bɛna kuma démocratie kan baro in tɛna sigi anw dɔrɔn fɛ don nataw la an bɛna se maaw ma an ka sariya dɔnbagaw an ka maaw bɛ yen minnu hakili juru carinen don n'an ko experts don démocratie yɛrɛ ɲɛfɔli la an bɛ n'u bɛna baroda sigi u fana ka se ka ɲɛfɔli k'an ye faamuyali ye min ye bi an ka bi thème tun bɛ principe min kan o de ye souveraineté du peuple ye don nataw la an bɛna principe wɛrɛ ta k'o walawala mɔgɔw ye o de tun ye n ka dakuruya laban ye. O de tun ye Samori Jalo ka dakuruya laban ye an ka bi bɛɛ walawalali kɛnɛ kan an bɛ aw fo aw ka ɲininkali la an ka jasɔrɔlenw na an b'a dɔnniya k'a fɔ bi ye juma ye n'o ye mɛ kalo tile 21 san 2021 ne yɛrɛ fana kun nisɔn ka di kosɛbɛ ka ɲininkali ninnu ta ka ɲɛsin Samori Jalo ma an bɛ dɛmɛ baara in na kosɛbɛ Mamadu Berete fɛ walasa a ja sanuman minnu bɛ sɔrɔ aw ka se ka olu ye bi wulikajɔ kɛla min ye Alu Badara Dunbiya fɛ walasa ka an dɛmɛ an bɛ yɔrɔ min na o koɲɛ ka se ka ɲɛnabɔ ne yɛrɛ Abubakar n'aw denkɛ Abu Ture an bɛ kan bɛ da aw ye a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ sani o cɛ an ka hakili to an yɛrɛ la don o don adama ɲɛnama ye an ka hakili to ɲɔgɔn na diɲɛ don ka ca a k'an bɛɛ bye bye.